sa Espiritu Santo. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Bless our church leaders and authorities. Bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga grasyag panalangin, ibu-bu mo, ngadto kanila amahan. Bless our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and our ongoing expansions. Bless our management with Boss Gentiniel and the Board of Directors, with Boss Ligay and their businesses, with the Chidi Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacy to the less fortunate, our advocacy to our environment, our advocacy for the progress and prosperity of all your children on this earth. Father, I pray today that you may bless Altio Mesa Center, my loved ones, Alma and Tia, and the rest of our family members. Protect them, Father. Bless them. Bless the Wishes of Love community. Bless our birthday celebrants, nagsalo na bursaries, nawad-an o pagtugpaglaong liguna. Amahan, tanang nagpatingog silang TV o radio, nagsunod sa internet, newspapers. Pabatia sa imong panalangin, pabor o grasya. In Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, problems, pains, troubles, disasters, anxieties. Amahan, ikapan ay sakit, please, sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa dugo, sa bukog, sa panit, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please, restore, repair, redeem, heal us in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, heal us, enlighten us. Santa Maria, San Jose, uban San Miguel Arcangel, Padre Pio, Paul Anthony, uban ni San Vicente Ferrer, all saints, brothers, blessed, please pray for us, be with us. In Jesus Christ name we pray. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 9 46 ngadto og 50. Kinsa ang labing dako? Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsang labing dako kadila. Apan hibalo sa Jesus sa ilang ginauna, busa mikuha sa usa ka bata o gipatindog sa iyang kiliran ug mingon sa kanila, ang mudawat nining bata sa pangalan, mudawat kanako ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako. Today we are remembering our first Filipino saint nga mao si San Lorenzo Ruiz, and companions, martyrs. The first Filipino saint was born in Manila. He was happily married to a lovely Filipina who bore him 3 children in 16th century. While serving as a clerk at Binondo Church, he was falsely accused of murdering a Spaniard. To escape execution, he fled with some Dominican missionaries bound for Japan. When the ship reached Okinawa, they were arrested and horribly tortured. The martyrs were made to swallow pails of water, while some soldiers trampled on their belly him out. From their mouth, the soldiers mixed with blood. Then Japanese authority said to Saint Lorenzo, "We'll give you freedom, just deny your God." Ingon si Lorenzo, kung tagaan ko usa ka libong kinabuhi, palabiyon ko ang kamatayon kaysa mabuhi ko, kaysa akong ilimod ang Ginoo.
siyang primerong santo, mo nang dakog possibility ikaw masanto po kag masanta isip usa ka Filipino o Filipina here in our society. Dakog chance, dako ka og kay gayunan na may samang San Lorenzo. Keep doing the right things, mo ni sikreto aron masantos ta. No matter what. San Lorenzo tabay migampo nga sama nimo mahimo mi nga santo ug santa sa among kinabuhi. Tabay migampo nga madasig mi. San Lorenzo, Pilipino ka, kaila ka namo, kasabot ka sa among mga pag-antos, mga pagsulay. Please bring our different prayers to our living God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you for your loyalty, fidelity, and for your supports to our ministry. Pagpalain kayo ng Diyos for doing that. Then, for our different topics, through DVD, please grab your order. Some people are requesting me to send different copies sa atong mga wali. Then, please order mo na ining libro, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible. Rest assured, dakon inyo ning basahon, dako kay nigtabang sa inyong adlaw-adlaw kapag panaw ni ining kinabuhi. For your appointment with me, clarifications, prayer intentions, prayer request, for whatever nga inyong tuyo sa kuha, please call or text 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Brinmil Aguilar, Inang Irene, inahan sa kanang tabang animo sa Bunga Ilaya. Thank you so much. Pagpalain animo sa Mambuol. Thank you. Chupila Medidas of Yuang, Naimol, Bin Kinsiana Migraso, Tony Pregrina Galamitono Paraon, thank you. Captain Lito Sario Bitonio, in courtesy of Naipapings Clamado, Ansolano Sima, Asistido of Duero, Nailuris Castro of Kabantian Gindulman, thank you so much sa imong kabuutan, pagpalain ka. Billy Galgo, certified Lula of Naatang, happy birthday siyang pinalanggang kapikas si Brad Willie Galgo, tuwas laing dapit ni overseas worker, pagpalain kining maong pamilya, they are working with me. Thank you also akong business partner kumaring Mildred Bitangkor, ang iyang produkto Avon Natasha are available at Altia Business Center. Then Crisons, pinakakusog ug cookies agna. This couple Crisons are working with me in the ministry at the back of the camera. With Dongmin Salvino, ongoing lang constructions lang mansion. Then, thank you so much sa inyong kabuutan. Merspin, Troidos, Taylimon, Nailus, Asibi sa fiesta ninyo diya. Itong kapamilya, mga kagampang, mga mukoy bahib, kumaring Lukring, how are you? Thank you so much. The prayers, atong business partner na Inday Escobilia, na resort dias Duero, si Nainida, bansang pinalangang anak atong legal counsel, amigo Atty. Prune, Atty. Easter, pagpalain. Kay Tony Madura, thank you so much, pagpalain. And the rest of the people around us who are always working with us, mga custodies of Kandihay, ninumdum ko, mga kunyado garumam sa Bujuan, they're always following with us, this ministry. People of Ubay, mga Hormachilos dia, mga Builes, Flores of Alicia, people of Valencia, pagpalain, going to Tagbilaran, from different provinces, our viewers and listeners, thank you. Our visitors in our beloved town, Hagna, welcome. And have a nice stay here in our place. Yuta ni sa akong katigulangan, Hagna.
Monang people, thank you for preparing and supporting our celebration sa pista. Thank you so much. Then, doon na tayo mga daghang schedules today and tomorrow alang sa pagsaulog nato sa kapistahan. We have our coming retreat sa Oasis of Love, and we have also our coming outreach and feeding program in behalf of the GD Foundation. Onang, please be with us and pray for us. Pray warriors, continue praying, include my loved ones, and please continue supporting us. Ako, you know what, honestly, I don't want to be bothered already. I don't want to be bothered sa atong ministeryo sa suporta, kay ang akong logic simple lang. Kung kining ministeryo iyas Ginoo, and I am convinced to that, I have that conviction, He will be the one to pour more financial blessings to this ministry. He will send people to work with us. And you know what? It is amazing, kay everyday na progress na mga bagong tao, mo appeal, mo tabang, and you are very faithful, although dili na nato regular nga gibasa ang inyong mga sponsorships, and not every day you are mentioned, but you are still generous. For that, thank you. Pagpalain kayo ng may kapal. By the way, Altia Business Center usa sa pinaka lowest ang price sa kasagarang items. Then why in our advertisement mingon ta pinaka-kumplito? It does not mean kay naa ta tanang items like sa mga nas hardware or nas mga furniture, dili na may concept. Tungod kay doon na ta religious section, groceries, mao ni ang nakapakumplito. Meaning, pangkalibutan na ata, pang spiritual na asad ta. We have also our pure tablia, try. And many more items are sold diya sa Altia Business Center, nara na diri sa poblasyon Hagna, near Ilihan Shrine. Matagpalit ninyo sa ginagmang items, hinimdumi ninyo, nakatabang mo, dinigubos ninyong alagad. Kaya ako manggibalansi ang akong kinabuhi for my family, for our resources, our businesses, farming, advocacy to our environment, advocacy to the less fortunate, to mga kapuspalad, and our advocacy to teach you to grow in your spiritual life and to teach you for you to grow in your material life, your physical life. Tudluan nato unsaon parang masinso. Mo ning akong calling, I feel it, I know it. Ang akong calling, tudluan mo na unsaon mo tubo ang inyong espirituhanong kahimtang ug unsaon parang masinso sa kinabuhi nga may designs Ginoo. Jeremiah 29:11-12 na gusto siyang masinso mo. According to many wise men, even a single idea can change your life forever. Manang ako namasin na everyday naka-impart ko mga pipila ka mga ideas about spiritual matters. Hopefully it can change your life, the course of your life. Unya makatudlo ko ninyo mga insights, ideya unsaon parang mga sinsos kinabuhi. Kay buhi man ta, kinanglang gitang mukayod. Ako nagtuo na kana makapausab-usab sa dagan sa inyong tasatag sa kinabuhi. Ang akong misyon unsaon motubo mo both physically, spiritually, psychologically, emotionally. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod kung kinsa ang labing dako. Why disciples of Christ came to the point of insisting
nga siya mao ang leader, mao ang ilon nga labaw sa grupo. Because Jesus reminded them na sa dili malugay, according to Luke 9 verse 43 to 45, dili madugay kining maong Kristo nga ilang gikuyugan mamatay. Mahinungdan nga kining mga apostoles nagunauna og kinsay mo take over sa papel sa ilang magdutudlo. In some biblical scholars, when I read their commentaries, ilang gisaway pag-ayo ang kinayas mga apostoles tungod sa ilang gusto, ilang tinguha, their desire to become a leader. Pero for me, I aspire doon, I would like to reverse rather, I would like to change my point of views with regards to the gospel. It is not wrong or bad nga magunauna ka nga ikaw mo'y dapat leader, ikaw mo'y dapat ang ilong pangulo, ikaw mo'y dapat pilion. Ngano? Tungod kay sa paggamas Ginoo sa tao, gibutangan taniya og potential to lead, meaning leadership was already bred by God to each one of us, within us, when He created us, because the chromosomes, the genes, the DNA of the living God are given to each one of us during the creation. Proof, Genesis 1:26, all people were created like His image, like His nature. Unsay na sa Ginoo, iyan ang gigama, gihatag diha sa tao. Mao na kining potential to become a leader, to become a great individual, tanom na sa Ginoo. He showed that already. He breeds that already. Yan ang gibuhi sulod sa atong pagkatao. Mao ni ang akong point. He showed this potential. He breeds this. He puts this. Ngano, tungod kay mao ni ang iyang plano, design diha sa matag tao ngang tao mahimong leader, because man was created not to become a tail but to become a head. Dili siya ikog kundi siya pangulo. Wa kagam-a ro mahimong loser kundi champion. Wa kagam-a ro mahimong iwit kundi will become the first, will become the winner. Mao ni ang akong logic ani, mao ni ang akong conviction. Nakadto di ang reactions mga disipulo na sila mo'y mupuli when they heard about the coming death of our Lord Jesus Christ, the coming crucifixion. Although some people, some disciples did not understand what Jesus told them, pero sila naniguro nga tinuod man ning mamatay nga atong magtutudlo, kinsa kay atong leader o mahimo ako. Probably its disciple insisted to become a leader. And you know what? My comments to this is positive. Ngano, there's no wrong. If any person runs in the political arena, why? Because he believes himself that he is, or he will be a good leader if the people will choose her after the election. Kana usa na kapagpakita og self-confidence, iyang gibost ang iyang self-esteem, proud siya siyang kagalingon nga kaya niya nga mahimong leader, pagdumala sa mga tao, paghiyas mga tao, paghimos katilingban nga bitter instead bitter, paghimos kalibutan nga nindot puy-an. Mao man ang trabaho sa ka leader. Kung naa ka niining mong attitudes, niining mong desires, niining mong fire within,
nga kampante ka, kabalo ka, nga kaya nimo to become a leader, mo nang nidagan ka, nagpapili ka diha sa politics. Para nako, this is my opinion, this is my conviction, there's no wrong with that. Ngano, tungod kay gigama ang taos Ginoo, gitagaan niya potential, gitagaan nag ability to live, gitagaan niya og capacity to manage. Ang tao gitagaan sa Ginoo during the creation og power nga makahimo siyag something different sa katilingban nga iyang gipuy-an. You are born to do a big difference, not for your own sake but for the people around you. Moni rason nga nung gigama ang tao sa Ginoo aron maghimo ka og mga butang nangilngig, amazing, nindot, beneficial for other people nga naa sa imong palibot sa katilingban nga imong gipuy-an. Meaning, ang mga disipulo mi-insist ng kaugalingon nga pwede ako leader, yung pag-usa, ako lang. Wa matakitag nagsumbagay ni sila, sinikhanay, nagbinlutay buhok, di na ito na mabasa. Probably, ang matag-usa mi-insist nga doon na say potential, na say capability, na say ability to lead sa ilaha. Kuna kaniining maong attitudes, di na dautan. Ngano, kay gidesign na nas Ginoo nimo nga mahimo kang leader, gidesign na nas Ginoo nga mahimo kang pangulo, gidesign na nas Ginoo nga moalagad kas mga tao. So if you are desiring this kind of life in your individual existence, God is happy watching you for having that attitudes, for having that desire, for having that belief na kaya nimo ang pagdumala sa uban, pag-lead sa uban. Kaya nimo ang pag-manage sa ubang mga tao aron manindot ang dagan sa ilang kinabuhi. You know what Jesus recognized about their arguments kung kinsa ang labing dako ngadto kanila? Si Kristo may kuwag bata o giingnan ang iyang mga tinun-an kung may sama mo nining bataa, kamo mao ang ako matinun-an og siya nga magpakaubos siyang kaugalingon like a child, mao ang labing dako ninyo, mao ang inyong leader. Sa Acts 8, si Pedro usa sing sugo sa grupo na mamunyag. Mo nang di na to ikatingala why Peter became the first pope of the Roman Catholic Church. 1 Peter 5:1, Peter accepted na siya mao'y pangulo sa mga disipulo. Ngano, usas mga qualifications to become a leader according to Christ, kinanglan mga lagad kastanan, sulugoon ka. Ug si Pedro sulugoon, may gisugos grupo nga mamunyag, magsangyaw according sa Acts 8. Mao si Pedro napili nga pangulo, the first pope of our Roman Catholic faith, tungod ni sa iyang qualities na andam mo serbisyo, mo alagad, andam magpasakit sa kaugalingon for the welfare, for the sake sa iyang mga kuyog ug sa mga tao. What is the difference between humility and no self-confidence? Moni ang isod sa kung una-una, while I am reflecting this gospel, you know what? Humility from the Latin word humus. Humilitas, humus. Humus means nas juta. Kining humility, accepting nga nay mga butang nga di mo mahimo pero mahimos uban. That is humbleness. Praying to our living God is a concrete manifestation of humbleness. Satan never prays to our Almighty God. Never. Kaya ang Yawa, Isaiah 14:11-14, nagpatas ang kaugalingon. Therefore, once a certain individual is praying to God, worshiping, praising God,
it means this person is humble. Another meaning of humility, andam ka, mupaubos imong garbo, aron ang uban, ibos nimo. Humility means you're doing a certain thing ng uban nabulahan, naka-benefits, mo ni humbleness, mo ni humility. Meaning, kinidiayng gitawag og humility, mao ang fulfillment why God created you, why ang tao gigama aron ibos ang uban, i-afflip ang uban, dasigon ang uban. Muna rason ng gigama ka. You are not born for your own sake. You are not born for your own benefits. Muna kung sa imong kaugalingon everyday, sa imong existence, taning kamot kang uban, imong itus up, i-afflip, imong tabangan, aron sila mayahay, masinso, mabulahan, madasig sa kinabuhi, then, mauna ang fulfillment nganong gimugna kas Ginoo. And doing that, that is a concrete evidence of humility. You are serving others. You are born not to compete but to complete each other. You are born to do a certain thing for the sake of others. Just put in your minds, kung ang imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, pirmi nakapokus kung unsay imong mahimo nga maayo sa uban ug sa Dios, niabot ka, you are reaching to the point nga nakaibaw ka nga mauni ang purpose sa Ginoo nganong iya kang gitugutang may mugso, not for your own sake but for others and for God's honor and glory. Why? Tungod kay kung maghimo kag unsay maayo, ang uban makaila kung kinsa ug unsang matangas Ginoo ang nagmugna nimo, nagpakatao kanimo niining kalibutana. Mao si Kristo in Philippians chapter 2 was born to serve. Nag-disguise siya as a servant, although Jesus is God. Pero nagpaubos, kadto iyang pagpakita sa pagpaubos, motive concrete proof sa iyang humility. So pakiliti ang humility, mao ang paghimo sa kalakang aron itus up, i-boast, dasigon, i-afflip ang uban. Humility means willing kang magpawahi aron ang uban mauna. Sa unsay ilang maayo nga makabot sa kinabuhi. Willing kang mo-give up sa unsay imong benefits para ang uban makabaton sila og unsay para nila. Mao ni ang humility. Kaya nimo himuon ang usa ka butang for the welfare, for the happiness para sa uban. Mao ni ang humility. Meaning, ang humility, makahimo ka. Na kay gihimo, na kay mahimo. Pero imo ning gihimo dili para nimo kundi para sa uban. Mao ni humility. Mao ta na magampo ka sa Ginoo kay di nimo kaya. Pero kaya sa Ginoo. Kana another meaning of humility. While having no self-confidence is very different. Ngano, within you, in your heart, in your mind, in your attitudes, in the develop you, sige mong ingon nga, I can't do this. I have no potential like this. I have no ability to do this. I have no capacity to do this. I have no power to make this. Ang no self-confidence means pirmi ka negative sa imong kaugalingon. Nga di ni mo mahimo, wa kay mahimo, wala ka ani. You are not gifted, you are not talented, you have no power to lead, you have no leadership within you. Mao ni ang low self-esteem, no self-confidence. Mao na, if we will try to compare humility and self-confidence, you know what? Doon na sila very opposite meaning. Ang humility makahimo ka, pero imong gihimo ni, not for you, but for others. No self-confidence, wa gyud kay hunaunang muhimo, kay nagtuo ka, negative ka, nga di nimo mahimo. I would like to ask this question.
Unsa may gusto sa Ginoo? No self-confidence or being humble sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi? My dear people of the living God, I know God wants you to become humble, pero I don't think so. Nga ang Ginoo ganahan that God likes you nga mo feel kag insecurities, mo feel kag no self-confidence, mo feel kag low self-esteem, mo feel kag intimidation, nasakal ka, paminaw nimo, di mo mahimo, wa nimo kaya, di mo may nimo type nga himuon, tungod na kay negative na daan ang imong within. Mo ni gitawag og low self-esteem, no self-confidence. Ang Ginoo dili ganahan if you will have this kind of attitudes sa imong pagkatao nga naa ka aning maong kinaiya nga di mo ni kaya, wa ka ani, wa kay talento, kanang imong gipakaubos ang imong kaugalingon ba? When God created you, dili man ingana ang iyang design. Ang iyang design nagigama kas Ginoo, gitagaan kada ag talento, capacity, ability, gitagaan kanyag power, gitagaan kaniya og genes, DNA to create miracles sa mga law-adlaw nga pagpanaw, gitagaan kaniya og gasa, gifts, graces aron makahimo ka og usa ka mayong butang as you go on your journey on this earth. Mao ni ang designs Ginoo sa kinabuhi sa tao. Sa pagkinideng no self-confidence, low ang self-esteem, why saligs kaugalingon, why believes kaugalingon, dili na mao ang designs Ginoo sa imong pagkatao. Therefore, be proud of who you are. Claim that you are a child of the living God. Sanglit, anak kas Ginoo, Romans 8:17, gibuhong kas tanang panalangin, materially, spiritually, gibuhong kas Ginoo sa unsay capacity, ability, power, talents. Mao ni ang designs Ginoo when He created you as His beloved child on this earth. Mao nang bawal ning magunahuna tag negative toward our own self, nga moabot sa point nga no self-confidence, moabot sa point nga low self-esteem, di ka muhimo ani kay mauwaw ka, you're ashamed to do this, ngano kay negative kang di nimo ni kaya. Mao may rason why search for Mr. for Miss is being invented. Ako bitaw, before I question, ano na maging mga search, labi nas mga babae, kay kami mga laki, pure, pag makakita mi mga babae nga murampa, lahi ang among panlantaw, pananawa na, honestly speaking, kay pure gumi mga laki, pero anong giimbento man eh? Nganong gialaw man is Ginoo nga may mugsos kalibutan? Ang yawa bagi gagamaan na or ang Ginoo? This is my point. Ang Ginoo mo'y gamugdaan ng mga talents, pageant, search. Why? Tungod kang matag-usa, gitagaan og avenue where he or she can boast his or herself, her life. Nga beautiful siya, handsome siya, talented siya, maayo siya mulakaw, maayo siya mupusing, maayo siya manubag, nga bright siya. Mao ni ang purpose nganong ang Ginoo mitugot kanay mga pageants, mga search for Mr. and Miss. This is what I mean. Ang Ginoo gustong i-boast nimo imong kaugalingon. Why I'm always telling you to boast your own self? Tungod kay kining kalibutana is dragging you down. Why? According to Teolohiya, because of the sins of Adam and Eve, for being disobedience to the will of the living God. Romans 5:19. Ang tunglo na imugso sa kalibutan. Curse! O kining tunglo na imugso sa kalibutan, mauni ang mubira sa matag tao. Nga himuon kang pobre, uyayod, luoy, miserable. Birahan ka to the extent nga mudaon ka sa imong kinabuhi. Ngunit trabaho si Yawa. Do you remember in the life of Job in the Old Testament? Gibirahan siya si Yawa. Gidaon tanan. Pagbati ni Job, hunahuna ni Job, material aspect ni Job, physical aspect ni Job,
iyang tibuok nga kinabuhi ginudlod sa yuta ni Satanas. And this is my point. Kining kalibutana punog tunglo tungod ni Lucifer, tungod sa sala di iba. Anyway, bisag dagag tunglo ning kalibutana, gipuno gyapon si gracias Ginoo tungod siyang gugma. And I'm still believing that God is reigning ug dili ang yawa. I heard a certain preacher, a certain minister, and I read a certain book. Kining kalibutana daw gidumala sa kangit-ngit, ang yawa daw mo'y hari di kumutuana. God is reigning, bisag na itunglo ug makasasa ang kalibutan nga atong gipuy-an. Still ang Dios mao ang hari ug dili ang yawa. Monang, I believe each one of us will become victorious in our every ending, in every termination of our existence on this earth. I believe, this is my conviction, that you, people of the living God, will become victorious in your fight, in your daily spiritual revolution. Ephesians 6:12. We have our spiritual war every second. Because God reigns, ang Ginoo may naghari, although ang tunglo ni apos kalibutan because of the sins of Adam and Eve. I am believing that you will become victorious at the end of your existence. Manidisay Ginoo that you will become victorious. You know what? Ang kalibutan na itunglo mo nang birahon ka, idudod ka, ingon ka siyawa, bidya kag dagway, mubo kag height. I heard that many times before. It's mubo man kag height. Sa una, sakitan ko. Pero karon, no, never. Di na ko mo react, wa na. Ngano? May planong Ginoo kaysa mo maigsuon, ako ra may medyo may pagkamubo ang ako mga brothers, mga tag-asman. Ingko, God allows this for a purpose, for a reason. Kasaway na kag na-self intimidated, kasaway na kang na-intimidate ka, kay gidiscourage ka, gingnan ka, pobre ka, wa kay talento, bitsa kag dagway, wa kay utok, kasaway na mo ka nang gibiraan mo ba? Negatively, banatan mo to the extent nga ni-feel ka og self-unworthiness, nalo ang imong self-confidence, nilo ang imong self-esteem, murag wa na kay believe sa imong kaglingon because you're affected from what you have heard sa mga tao, sa imong palibot, members pamilya, silingan. This is the reason why I'm always telling my beloved daughter, in fact last night, ang ako anak mi-appeal sa belly dancing. And you know what? She performed very well. When we meet with my daughter last night, ako siyang gi-embrace, akong giingan, very good anak. You did great tonight. You did the best. Muna ang pirmi na akong gi-practice because I learned nga kung negative gali ang imong isulti sa usa ka tawo, it will give bad impact to this person. Mubati siya og unworthiness. Mubati siya og low self-esteem, no self-confidence. Manong ako ning gisaysay ninyo, is this related to the gospel? Listen to me. Ang mga disipulo, mi-insist ang kaglingon, na pwede ba ako'y leader? Kana, nindot na ang attitudes. Kanang palaban ka, kanang positive ka, kanang una-unang kaya ni mo. Pero, it's bad attitudes. Kung di ka na ko kaya, di ko leader, wa ko'y talento, ali ko suok. That's another story. That is showing your no self-confidence. That is showing your low self-esteem. That is showing of self-pity. Lain ng humility, kaya nimo, pero imong isakripisyo ang para nimo, para sa uban. That is humility. Another meaning of humility, ni tuo ka ng uban makahimo, o di na nimo mahimo. Mao na ni ampo ko sa Ginoo, Lord, your will be done, not my will. Tuo ka na, you are showing humility. Ang Satanas, yung kaya na ko, bisag way Ginoo, that's another story. Because of that, Satan told God, Nom serviam Domini, from now on, God, I will not serve you. Muna yung akong point, nalahi ning mubati ka og no self-confidence, low self-esteem, mubati ka og self-pity, mubati ka og self-unworthiness. Kay wagi kay salig sa imong kaglingon, kay ngano, pirmi ka kadungog, nga bidya ka, bugo, way nahimo, dautan ka, anak kag pobre,
pirmi na magtuyok-tuyok sa imong palibot, magtuyok-tuyok po na sa imong utok, magtuyok-tuyok na sa imong kasing-kasing, then you permit that all these negative wordings, negative statements, negative words, kung imo galing itugutan na nga makapenetrate, makasulod sa imong galamhan, it will damage your life on this earth. Mo nang instead magunaw na kang di mo kaya, pagunaw na og kaya, kay ang Satanas has a different version, opposite version. Mo ang yawa nimo, it's still di na nimo kaya. Every day I heard Satan. Do you agree with me? Before I will sit here to proclaim the gospel, Satan told me already. Pagkagabi, pagkabuntag, inigmatan ako, Idsel, ayaw pagwali. Ang gospel, balik ng gospel ron. Kanang gospel, humana nagiwali ning adlaw. Wa na kaiwali. I heard that many times in my mind. I heard Satan speaking in my heart. Kung sa iyang isulti, i-discourage ka. Luyahod ka, Idselo. Wag ito gabi, ayaw sa gwali ron. Reply sa una, makadungog ko sa tingog siyawa, ko bitaw no, kapoy man ko. I give in to Satan, di ko magwali, di ko maglay, briefly. Pero, when I discovered na ang yawa day every second, every minute, sige gungong nimo, in opposite version, isa, di ni mo kaya, wa na kay wali idsil, wa na kay tudlo, balik-balik ng gospel, niyaging adlaw, gibasa na, gibalik ron, ayun, nagwali, parihara na. Idsil, wa gyud pobre ka forever, wa na kay chance. I heard that many times. Wa kay chance nga mahimong leader, wa kay chance nga mulearn, wa kay chance nga i-approve sa uban, wa kay chance nga dawaton imong panudlo sa uban. I heard that many times. And I'm sure it's one of you, kasuway sad, na nakadungog ugungong ni Satanas. Ang pirming iungong Satanas, opposite version, negative version. Pirmi ka inudnod niya, pirmi ka niya birahan, aron mulo ang imong self-confidence, aron mulo ang imong self-esteem, aron mubati ka og self-pity sa imong kaugalingon, kay mauna ang gusto siyawa. Kay kining kalibutana is dragging you down because of the curse tungod sa tunglo. Because of that, God told me one time, this is my point, even one single idea, one moment of your life, it will turn your perspective of life. It will change your life. It will change the direction of your life, the course of your life. It was my turning point when God told me in my heart, it said, please, change your teachings, change your perspective, change your mind, change your views sa unsay mong itudlo. Boost the people, uplift the people, encourage the people, inspire the people. Kaya kung giingnan Idsel, kining kalibutan na, ang tao wounded, ang tao duot na siyawa, ang tao gi-discourage na pirmi siyawa, ang tao pirmi na gi-lockdown siyawa. Gusto ko kontraha ang hunauna siyawa. Tudoy ang mga tao nga mahimong positive, tudoy ang tao nga mahimong palaban, persevering, tudoy ang mga tao nga madasig. Kabalo mo kining mga apostoles, I appreciate all of them for having this self-confidence, for having this belief of them, of their individual self, for having this attitudes nga gustos lang mahimong leader. And you know what? Kuna ka ni ining maong attitudes, there's no wrong with you. It is not a problem. It is not a sin. Mao na'y gustos ginong proud kas imong kaugalingon. Mao tanang kung magakita kog mulansar, wa ko'y question. Tingali deep inside sing kasing-kasing, kuna-una ni kaya. Then, atong suportaan, or else, pagbuot mas Ginoong pilion ka og dili. Vox populi, vox de, tingog sa mga tao, tingog sa Ginoo. Instead of di ko mudagan, di ko mulansar, kay wa ko'y ability to lead, that is self-pity. Di na ko nihimuon, kay di na ko kaya, that is self-pity. Why only few preachers na nakapagsapalaran silang kinabuhi in preaching the gospel in mass media? Moni, ang akong struggles. People in Cebu recognize it nga kung dila gaki kay bulanon. When I studied at the seminary, our professor told me, Cruzas, gahi kag dila. Hinko, yes, Father, tinuod na, tungod kay tingali sa environment akong gipuy-an, sa mong tunada, tagapanglaw ba akong amahan.
Mo ning akong struggle, everyday akong giampo, Lord, please panalangin akong dila kay gahi. Yung yawa, Itzel, don't speak English. Don't preach. Gahi kag dila. I heard that many times. Inko, no. Napagalimi komentaryo na ko, our viewers in satellite, individual. News up, Itzel, brother, kahias imong dila, oy. Sayo punto imong transition diction. Imbis ma-self-intimidated ko, inko, from now on, I will try to have more practice in speaking. Instead, ma-discourage ko, adin ako magwali, undang ko. Kay, dahil manaway, wa di na ko himuwa. Ngano, kay baw ko. Nga gustong Ginoong mo learn ko, gustong Ginoo. Nga ipakita na ako ang akong humility, mudawat ko nga, in that aspect, naglisod ko. Maunay, usas mga meaning anang one of the meanings of humility kanang mudawat ka ba nga di mo ni mahimo for the meantime, for this time, temporarily mo accept ka, I accept it. Di lalay magwali sa TV, read newspapers, imong grammar bantayan, imong diction bantayan, pronunciation bantayan, imong naong bantayan. Pero okay ra kayong kasagaran yung gwapo ni Brad's personal yun, oh, that's good. O nga akong pirmi na dungog. Thank you for that. Pero kabala mo, kadawag ko mga negative comments. Pero ako nang gidawat, gituna ko na. Ngano, I am humble enough to accept nga kining dapita na gisod ko. Akong diction, pronunciation, uban akong grammars, kadi man ko English major. Kumbaga, in other words, ako nang gidevelop ang gasas Ginoo. Kaya ako nagtuman. Nagibutangan ko sa Ginoo ability to communicate, ability to speak. Mo nang iyan nang i-appeal sa package nga kini akong dila, malusin akong dila, muhumok akong dila, then moabot sa point nga doon na ako'y mastery in using grammars, in constructing sentences, in having a right pronunciation, diction. Ako nang gituan, gibutang na sa Ginoo. And I know, madevelop ko along the road of my journey. Mo nang akong dimanso, murag sundang pa. Pagbairon, musamot kahait, pero way baid tayan. Mo na akong pagto, gibutang nis Ginoo, talent to communicate, talent to write, talent to speak. I know, along the road, along the way, madevelop ko. Mo na akong puwin, di ka mo batig sa piti, di na ko kaya na, gahi kong dila, muundang na kong wali, muna kong sangyaw. Mo na rason ako nakita, nganong daghan ang dili gid mo gambol og having a live telecast, a live broadcast in radio, TV, newspapers, internet. Naidaghan broadcasters magsigig pangatakis mga tao silang mga bidyang gibuhat kanang mga binayran nga mga program sa radio or TV aron mo criticize sa mga tao, pero speaking the gospel, presenting the words of the living God, only few ang migambol niini. Ngano? Kay nauna di na ko kaya, wa ko'y capacity ana, wa ko'y mahimo ana. Mibati naman og negatives kaugalingon, self-pity, low ang self-confidence, self-unworthiness, negative man nga di niya makaya. Ang yawa magsigungong nato nga di nimo kaya, wa kay angayan, di ka angayan, wa kay angay. Inganaon kasi yawa, ungungan ka, ayaw na imuha. Oh, ikaw, minaw kang Brother Edsel, wa kay angay. Inganaon kasi yawa, ayaw na paminaw, gawa-gura kag oras. Ayaw paminaw, paglain, lakaw, suroy, tanaw lang salita. Inganaon kasi yawa. Kay, una-una si yawa, bilahan ako ni, aron mo samot nig ka alaot, iya kang tiwasan. Pero ang Ginoo lahi mag-version, hungungan ka niya, anak, kaya ni mo na. Anak, you can do this. Anak, believe me, kaya ni mo na. Anak, you have this ability. My child, you have this capacity. Anak, you have this potential to lead. I put you already. This potential of leadership within you. Muna versus Ginoo. Pero ang yawa, lahi pag version. Muna, it's up to you, unsang version na ang imong paminawon. Positive version from God or negative version from Satan. When I'm talking about this, ang mga apostoles, ako ning gisaluduan. I'm sorry. If I have a reverse teaching to this gospel, wa ko'y komentaryos mga disipulo. Sakto tong ilang desisyon. Matag-usa, minsis, ako'y leader. Kana, proud kasi mo kaugalingong kaya ni mo. Di ako kaya. O kamukamo ra diya, mga igsoon akong disipulo. Ay, ikaw leader, ako di ko kaya. Wa ko'y mahimo ana. Wa ko'y gamit. Nara ko sa daplin. No way! Ang matag-usa, proud na kaya nila.
Ang matag usa nag-argue sa ako'y libe. Ako. There's no problem with that. Kanang mo insist kasi imong kuling kaya nimo. Mo insist kasi imong kagalingon mahimo nimo ni. Mo insist kasi imong kagalingon nga you can do this. Mo na gusto sa Ginoo nimo nga mobati ka og self-confidence. Mobati ka og self-esteem. Di ka mag self-pity. Mobati ka that yourself is not nonsense. Ha? Mobati ka ng imong kaugalingon is worth living for. You have a purpose on this earth. You have a reason. God has a reason. And you know, you have a reason why you need to live long on this earth. Kay baw kang na kay purpose mo nang gusto kang magpakabuhi. Kana mo nindot sa kinabuhi. Kana kay baw kasi mong kaugalingon ba? Anak ko kasi Ginoo. Be proud. Anak kasi Ginoo ina Lord. Kaya na akong tulid. Muna ka mo, if you run in the political arena, tell God, Lord, I have this potential. Nga imong gihatag na ako tulid. Please, allow your people to choose me in the coming election. Kana, there's no problem. Magpapili ka mo lansar ka. Akong assessment ni mo, nagtuo kang kaya ni mo. Huwag mo na gusto sa Ginoo nga naakanining maong belief, naakanining maong mentality, naakanining maong attitudes, nga kaya ni mo. Himuon ang unsay angayan, ang unsay maayo. Pero be sure nga mudagan ka magpapili to become a leader, not for your own motives, personal motive. In law, sa study namo, sa balaod, motive in a certain crime is very vital aron ika-assist sa korte, sa abogado, ang purpose, intention sa pagpatay, paghimo aning krimen. Motive! Mo ni tanawos Ginoo, Jeremiah 17:19, nagtanaw sa sunauna kasing sa tao. You got me? Mao ning akong point. Instead mi kag dinako kaya wa ko mahimo, wa ko'y gamit, wa ko'y hinungdan. No. That is the version of Satan. Ang ginamingon, anak ti ka, powerful ka, anak gigama ti ka nga prosperous, anak gigama ti ka nga mahimong hayahay, anak gibutangan ti kag talents nga kaya nimong mag-lead, kaya nimong mag-manage. Kaya nimo nga imong usbon ang dagan sa imong kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban sa imong pamilya, sa imong palibot. Sus, kung naalang kaniining maong attitudes, naa kaniining maong belief, naa kanimong conviction, I know, ang imong kinabuhi, mahimong lami as you go on in your individual journey on this earth. Kanang kampante ka ba? Ako, kampante ko that I have an ability to live. Kampante ko that I have an ability to preach. Kampante ko that I have an ability to learn more about our doctrine, teachings, theology, scriptures. That's why I'm studying every day. Nagtuko nga mahimo kong usa ka mayong bana. Nagtuko mahimo kong usa ka model nga mahan. Nagtuko nga mahimo kong usa ka maayong businessman. Nagtuko nga ngilngig kong farmer. Nagtuko nga usa ko sa mga maayong muwalis ebanghelyo, not only here but to the whole world. Di na pangambog. Mao nay gusto sa Ginoo nga maabot ka anang maong point sa imong kinabuhi, naka-realize ka nga gibutangan ni kag talento, ability, capacity, gibutangan kag DNA, chromosomes Ginoo when He created you, gibutangan ka sa Ginoo og positive thoughts, positive emotion, gihatag sa Ginoo ang tanan nga naa sa iyang kinabuhi, sa nature sa Ginoo gihatag gawas sa iyang pagka-Dios, kay wa na itugyan. Pero you were made like the image of God. You were created like His image. Gitagaan kag capacity, power to perform, to do miracles sa mga daw-adlaw nga kinabuhi. I heard a certain saying, sometimes we are busy seeking miracles, but the truth, you are a miracle already. Gigama ka sa Ginoo. Out of His love, milagro na. Gibutangan ka gahom to create many things. Mo ang tao, grabe ang innovativeness, grabe ang iyang talento to do a certain invention on this earth. Kana, power na. Milagro na, gibutang sa Ginoo nimo in order for you to create another miracle sa imong kinabuhi. Kung maabot ka sa point, maabot ka sa punto, nga believe ka sa imong kaugalingon, nga imo ning makaya, that's it. I want you to do that. Kaysa, may ka, di ako kaya, brother. Ha? Wa ko inungdan. Oh, pobre ko. Munang palahubog na lang ko, magbisyo ko, mag-drugs ko. Wa ko inungdan. This is what I learned. Kasagarang nagbisyo, kasagarang nag-drugs, kasagarang na naghimog illicit relationship, kasagarang mga tao nga naghimog sala. Believe me! Kini mga tawhana,
nga sa ilang pamati wa nay gamit ang ilang kinabuhi kini mga tawhana. If you will ask this question, why you are doing this, ang ilang tubag wa ang ko'y kwenta, brother. Wa mahinungdan akong life way nagmahal, wa na ko'y mahimo pa mo ni kanina lang ako himuon puslan. See, that is called self-escapism. Kaya wa na mahimo, magpakasa na lang. No, because no one boasts their life, no one is uplifting them, no one is encouraging them, no one is inspiring them. People, I want you to become like my mind. I want you to have my mind. Gusto ko ang akong utok na ninyo, because I believe the mind of God is in my mind. Nga gusto siyang i-uplift mo, dasigon mo, i-boost mo, i-inspire mo. Di kay tiwasanin mo, wagi kay mahimo, wagi, ayaw na lang, apil. Brother, sister, pare, igagaw, mapa, mulansar ko. Ayaw lansar, wa kay ability to lead. Usi, insya ka, di ko ability to lead. Nya, namina mong uban, adi na lang ko. Mo nang di mo lansar, pero yung Ginoo, anak, lansar. Kung may wa kay ability to lead, ako, kita nimo, na kay potensyal. Ma ako ni mo, ayaw na imo, anak, wa kay chance, anak. Di na nimo kaya. Yung Ginoo, anak, kaya nimo na. Ang uban mingon, awa gid kay hinungdan. Yung Ginoo, anak, ayaw paminaw nila, mahinungdanon ka kaayo ning kalibutan na. Di aksidente na tao ka. Listen to me. If somebody is discouraging you, if somebody is intimidating you, if somebody is putting you down, dragging you down, do not worry, because I know God will send people to uplift, to boost you, to encourage you. This is what I experienced. If no one, I know God will tell you in your heart, in your mind, individual of you, anak, padayon, anak, bangon, anak, tuwi mong kaugalingon, anak, believe sa imong kaugalingon. Kita mong salida ka ng Dragon Ball Revolution nga si Son Goku at dail na himong monster, but his mentor told him, Son Goku, believe in yourself, have faith in yourself, that you were good before, na contaminate ka lang sa persa, sa evil. You know what? The last fight between Son Goku and his opponent, kabalo mo, giingnan siya siyawa, Son Goku, yawa ka, parihata, kabalo mo, kalit ka transform ang naong isang Goku, nahimo siyang evil ug dagway, pero kadungog siya siyang mentor, no, Son Goku, you are good, you are not an evil, you are powerful, you are made by our goddesses for a better purpose, for a greater reason. Mo tignaw ng Son Goku, believe in yourself, have faith in yourself. Kabalo mo ang iyang upuli nga Son Goku, yawa ka, dautan ka, sige, come with us, don't fight, come with me, I will make you as my right hand. Kalit ka transform ang naong ni Son Goku, na evil siya, pero pagkanana niya, nagingnan siya siyang mentor, nga siya buutan, gipili sa ilang goddess, gipili aron mahimong hero sa ilang panahon, according to the movie. Kabalo mo, kahit hinahinay ka transform yung naong, hinahinay ka transform yung dagway, ni back to normal, og iyang napatay, iyang kontra, og mauni ang akong point, na nahibaw ka, kinsa ka, nahibaw ka, giunsa ka pagamas Ginoo, kay baw kas imong ability, kay baw kas imong worth, kay baw kas imong presyo sa imong pagkatao. You are a child of the living God. Ang akong point, gusto ko makadungog ninyong proud mo sa inyong kaugalingon. Di na ko kaya. Unsa brother, umanghambog ka sa imong kaugalingon kay sala. Kung nanghambog kang nakay gitamakan, sala. Pero nanghambog ka sa imong kaugalingon nya wa kay giapi, there's no problem. Mao ni gustos ginuli mo, proud ka. Sa ingana mong naong, be proud. You are a child of the living God. Di kay magkiubos na pina, di na ko kaya na brother, wa ko'y gamit, wa inungdan. No! Are you sure that God is happy watching you? Nga, nag-self-esteem, low self-esteem, no self-confidence, nag-self-pity? I don't think so. What kind of God are you serving for? Are you believing? If you have this kind of mentality, nang Ginoo masuko, proud kasi mong kagalingon, well, you can find that. I read the scriptures from Genesis to Revelation already, so to speak. I studied different teachings of our church. I read many books every day. Pero wag ko kabasa nang Ginoo lipay tugpus ka kay muon kay di mo kaya why believes kagalingon.
Mo na if somebody will drag you down, ayaw patuo. Because I know God will speak to you in the bottom of your hearts. Mayong Ginoo, anak, kaya di mo na. You can do this. Mo na kung kay mo maayo, if somebody will say opposite words toward you, don't worry. Because I know God will speak to you. Nak, padayon, nak, kaya di mo na. I heard that many times. People before told me, Sila, what na di chance imong gitsing? What na chance imong gibuhat? Never recognize. I heard that. Yung ko, mo ba? Pero I heard God in my heart, in my mind, until He spoke to me in a vision. Itzel, continue. Do this. Kaya ni mo na. I will provide all your necessities financially. I will provide all the wisdom that you need every day. That's why I'm preaching every day. That's why I'm here every day. Bisan di lalim, di sayon. Pero, kibaman ko, in God, everything is possible. Luke 1:37. Munang, pag mayong yawa siya, ay wali, ang ibangilyo, lisod. Ayaw wali idsil kay, ang ibangilyo, gibalik na. Ang imong teaching, magbalik-balik. Inko, I don't care. I don't mind. Kaya ginuming idsil, much better imong balik-balikon, aron makasabot ang mga tao. Idsil, much better imong i-repeat ang imong opinions, aron ang mga tao, masabtan, kaya ang tao hingalimuton. See, lahing versus Ginoo, lahing versus yawa. Ang mga disipulo yung sa ako'y lead, matay itong magtutulo, ako'y lead, ha? Iyaw ko sa ako. Kana nga attitudes, it is not bad. Muna gusto sa Ginoo, kanang kampanti ka ba nga kaya ni mo? Kay, may di na ko kaya. Ala, that's another story. Manang proud of who you are. Be proud of who you are. You are a child of the living God. You can do what you want in life as long as it is good. Do the right thing consistently. Do the right thing persistently. Mo ni decide ginugigama ka. Mo na tanang maayo himuwa. Magamay madako. Mo ni purpose nung gigama ka. Di na ko mahimo sa gamay, di lagi na ko kaya na. Wala ko chance ana, wa ko talit ana. Di na ko kaya. Wa ko kwarta, wa tanan. Kanang negative ka ba? Di ko pa eskwela kay way kwarta. You know what? My younger sister, she's now in her 2nd years in study. Bisan tinuod, wa pa mi kadya sa budgets kung wife, pero inahinay, natay mga ipangsuportaan ginagmay, nagpa-scholar ta ginagmay, kana lang, simple, I believe in my heart, kaya na ko ni along the road, kaya na Ginoo, may kaya ni mo. And finally, you know what? Ato maulagway sa Ebanghelyo, nga mingon si Kristo, nining Ebanghelyo ug naay magwali, naay magtudlo, naay magsangyaw, pasagdi. Kay ang dapig nato di na magsultig daotan batok nato. Ang ako lang simple ang akong comments for other denominations, please, ayaw atakyan Katoliko. Continue preaching about moral for the welfare of the people nga mahimos lang karugbuutan. Kaya imagine unsa kay dagway sa kalibutan way reliyon, no? Way magtutudlo, way magsangyaw, kangilad ba, magipatay mga tao, krimindagan, anakan neutralize sa kalibutan tungod kanaay mga nagtudlo ug maayo. Mo ni gitawag evil triumphs when good men do nothing. Mao na other denominations continue preaching morality, mga pagtulon ang makaayo sa tao, makatabang sa tao, makabu sa tao, pero mangulata mo sa Katoliko manaot, ingnon tamo para nako di na mao. Gusto ko kamo mga ministro, mga nagwali, pariyatag mga opinions, positive. Di ata magdinautay, di na magbinanatay, kasi sakto. Ang pinakasakto sa kalibutan, magtinabangay tang makapadayon sa paraw, magtinabangay tang madasi kang matagusa, magtinabangay ta nga mahimong hindot ang kinabuhi sa matagusa. Muna tong purpose why we're born on this earth. Tigpanglalis og doktrina, tigpanglalis og teachings, unsay ending 2 Timothy chapter 2. Ingon si Pablo according to Timothy, beware of a foolish debate, argument. Wanay katabang at then. Mao nang, you know what? God told me, change your mind, change your attitude, change your heart. Ayaw i-focus ng doktrina. Kaya sugot mo sa di, gisarang Kristong Katoliko, di ni matumpag, Matthew 16:18. May magtudlog wa about our faith, di ni matumpag.
Mao nang akong conviction. I'm here to boost you, to uplift you, kay mo na gusto ipasultis Ginoo ninyo nga anak mo niya, proud sa ninyo. Ayaw mo pag-self-pity, ayaw mo og batig no self-confidence, ayaw mo bati og low self-esteem. Be proud of who you are. You are a child of the living God. Og lay nagwali sa ubang teritoryo, sa ubang reliyon, ayaw ninyo hilabti. Kabalo mo, when I give myself sa mga pastors, ministers of other denominations, isip ilang higala. Sa una, kita ko nila, indifferent kayo ko, di ko ganahan. Pero karon, maluoy ko magtanaw nila. I know they are also struggling in their different field of preaching. Believe me. Dili sayon magwali, di sayon manudlo. Di sayon kung daghang persecutions, oppositions. Monang, today I am appealing to all believers of the Roman Catholic faith, please do not persecute any minister sa laing pundok. If ever they are telling the right teachings, the right things about morality nga makatabang sa tao, let's pray for them. Atos nang yampo. Muna akong conviction. Ilos Kristo na nagwali, magtutudlo na nagwali, amo badlongon is Kristo, ayaw. Don't do that. Pasagdi sila. Kaya nga no, Katoliko mga magwali, including myself, ministers, ordained, you know what? We are not enough because of the big numbers of the people on this earth. We need more preachers according to Luke chapter 10. Ingon si Kristo pagampo for more workers, for more servants, for more laborers in my vineyard. Ngano, preachers Katoliko are not enough. Dili enough. Believe me, kuwang mo nang pagpari mo, pagwali mo, maigso na kus Katoliko. Kung nailaing reliyon, magtudlo, magwali, as long as wa manaot. Yan po, ng ilang mga pulong effective for the transformation of the people nga makadungog silang gitudlo. Pero manaway, brother, kanang manaot, tambagi. Munang ako, mo advise ko, ayaw niyo birahin Katoliko. Ayaw, pero magwali mo para makatabang sa bagang mga tao, aron magdasig sa kinabuhi. Kibita, panayon mo. Kung mao na inyong gituang sakto, kay kuwang ang mga magwali karon. Mo nang ikaw, dako kog salig nimo. And I know God expects you to preach also. I know God created you for a purpose in order that you will become a mouthpiece of the living God. Speak the truth. Speak positive words, speak positive statements na maka-uplift sa tao, makabu sa tao, makapadasig sa tao. Wala rason nung gigama ka aron pagdasig, aron mahimong magawali, aron mahimong magsasangyaw. Because of your baptism, you have the right to preach. Being a Catholic believer, believe me, individual of us, mga Katoliko, due to your baptism, you have the power, ability to preach. You have the gift to preach. Being a prophet, priest, being what? Hari, propeta, pagkapari, king, prophet, priest, because of your baptism, imo ni nadawat. Therefore, preach, wali, sangyaw. Munang point. Pero beware, sa matag sangyaw na to, sa matag wali na to, atong ipalakra ang pagka may gugmaol, isip usa ka magwali, kinanglan ang Ginoo, masabtas mga tao, that God is a loving God ug dili a punishing God. Nga namikuha si Kristo example sa sakabata, ang bata dependent sa Ginoo. Mo nay gusto sa Ginoo nga kita sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Kadto na nagsalig niya, kadelikado man sobraan nimong believe imong kagalingon, proud ka nga gitagaan kag ability, capacity to lead, to do something, you have the potential, unya di na ka mo realize Ginoo. That's another story. Ang gusto sa Ginoo, proud ka sa imong kagalingon, pero kanunay kang nakasandig siyang panabang, siyang grasya, that because of Him, John 15:5, you can do all things in Christ. You can do these things because God is helping you. God is doing it for you. God is abiding you. Mao ni ang gusto sa Ginoo, like a child, dependent sa iyang ginikanan. And God wants us in believing ourselves, being proud of ourselves, being proud of who we are, nakarelata sa grasya, sa panabang, sa gugmas Ginoo, nga ato ning gibuhat tungod niya.
ug ato ning paningkamutan paghimo uban siyang panabang. Kana may gusto sa Ginoo nga kanunay nakasandig ka, kadelikado magsobrag believe sa imong kaugalingon, di na kamo ilas tag-iya ana nga maong Dios. Ang gusto sa Ginoo, you will do the right thing every now and then in believing in God, in doing it for God and for other people. Unya, you are doing this ug nagtuo ka nga di nimo mahimo kung wa siya sa imong kinabuhi. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, to make Jesus as your healer, provider of all the providences kanyang gikinahanglan. Ang ako lang, show up, believe of who you are. You are a child of the living God. Be proud na kaya ni mo sa kabutang na maayo, like the disciples, na kay ability, na kay potential. Believe me, mo ni gusto sa Ginoo. Ug sa imong pag-angkon, pagkaybaw nga na kay ability, potential, sandig sa Ginoo nga kunwa siya, wa kay mahimo. As I declare healing, miracles, blessing, prosperity of all people on this earth in Jesus Christ's name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga biren. Viva Senior San Miguel, Happy Pista, Hagna, sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. The word has been fired its do it. God loves you.